Lapo nga, lapo. Ling, flow nga taas, pre. Ling. Ling, flow taas, ling, flow taas. Taking Lord, ah. Okay, bigyan nyo, Grak, kung kakayanin. Okay. Hoy, nakasan kayo? Nako, unang nawala ka rin namin. Wala tayong magagawa, Ling. Segway ka na lang. Sayang, nahuli ko yung dalawa, guys. Kaso hindi naka-burst yung Lunox namin. Umikot siya, guys. Na-zone siya nung ano, guys, nung Leomord. Sayang. Okay lang. May clear capability tayo, guys. May clear capability. Basag lang. Masakit talaga yun, pre. Masakit. Mag-wind of nature ka ng maaga, pre. Wind of nature ka ng maaga. Bawi lang, pre. Di, okay lang. Kaya namin yung Ixia mamaya, pre. Bottom, Josh. Bottom. Rektahan mo. Tara nga, Ixia. Kita ko Ixia, pre. Pre. Bugbugin nyo yung Leomord, pre. Tatama yung mga hook natin dyan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Nice, Kari. Ingat lang, Kari, ha. Baka mahook ka. Lordy. Push lang, Josh. Lord Dep. Wala pang ulti Ixia, pre. Ixia, pre. Sabi ni Mama. Out. May ulti na Ixia. Nice. Segway lang, pre, ha. Segway lang. Wala silang last wave, pre. Maliliit na yung mga yan. Uy, wag magpapitas, ha. Nice one. Good trade pa din. Bilang utak lang, pre. Lamang tayo sa 1-4. Gamitin natin yung lakas natin para maging kahinaan nila, pre. Kalma lang, pre. Makakapitan din natin to. Wind of nature, go, ha. Ulti ready, Ixia, pre, ha. Okay, nag-flicker na, pre. Nice, wind of nature. Flicker yun, pre, ha. 1335, ha. 1335, ha. High cut. Okay, high cutan mo sa bottom, pre. Tapos out ka na. Utak lang tayo, pre. Dito natin pagaganahin. Utak natin, pre. Babaliwin natin sila sa comms. Naku, patay yata yung Ling. Outling lang. Clear ka lang gitna. Okay lang yan, pre. Hintayin nyo lang flicker ko, pre. Lalamang tayo rito. Mahuli ko yung Ixia na yan, sa flicker ko, eh. Go, carry. Item lang. Carry out. Grabe naman to Ixia na to, no? Limited skill. Ano yan? Anak ng magsasaka? Okay, 10 stacks lang naman to, pre. Flow bottom, Josh. Carry, tulak. Hoy! Trap down! Walang galaw yan, pre! Patay yan, uy, piso! Nice one! Lumamang pa kami, guys. Kari, perfect positioning, Kari. I love you so much. Mua, chup, ubus ang kalaban. Ixia, humabol ka ngayon. Lord take. Good play, G-Shaw. Okay, kuya, ison mo na yan. Siguraduhin mong kakayanin mo, ha. Patay si kuya, napakasakit ng Ixia. Wala ka, kuya, yung Justice Polbron ka kaya. Para kahit pa paano makasabay ka. Papabagal may attack speed ng kalaban. Good play lang, pre. Kari, eto, gold, oh. Ayaw mo? Kailan ko ba dominance? May naka-dominance yata sa amin si kuya. So hindi ko na totally kailangan ng domi. Tulak bottom, guys. Ling, alalay sa Lord, ha. Ling, alalay sa Lord.
Alice, tulungan mo yung Lunox, pre. Shoutout paring Milek. Okay, walang tao, pre. Second tower tayo, pre. Second tower. Bigyan mo na kaya, pre. Up, out, out. Out lang, pre, out. Mahirapan tayo. Gitna na lang, gitna. Hoy, Ling! Wag laban, Ling! Ling, pakiusap. Wag lalaban ng 1v, ng ano. Wag lalaban, pre. Pag nakita mong may kalaban, out ka na. Out kayo lahat, pre. Out. Iwas 1v1, pre. Iwas laban. Hindi pa natin afford na mawalan. Out muna. Ay, kaya pala. Okay lang. Nice try, pre. Shoutout bossing Jules Kisay. Ayan, guys. Paki-follow, guys, si Jules Gaming, guys. 2.0 yata yan. If I'm not... Dito nga, guys. Dito. Huhok ako. Uy, naglag! Out. Naglag, guys. Naglag. Na-delay yung pindot ko, guys. Napakadaya. Ano ba yun? Out lang, kuya. Target mo Ixiya, pre. Kayanin mo na yan. Patayin mo Ixiya, tol. Yung Ixiya, hindi nilikuran ni Stacy. Hindi nilikuran ni Stacy yung Ixiya, pre. Nagkukulao kay Stacy. Sayang, pre. Kaya ako kasi wala hindi alam ng Ixiya na nasa likod niya si Stacy, par. Sayang hindi nag-go si Stacy, pre. Hindi, pre, na-delay talaga yun, pre. Mamatay man ako, na-delay. Akala ko tumama, tapos pag pindot ko, pre, hindi ko alam na nakas. Parang ganun. Hindi, walang unfollow na mangyayari, bossing Jules. Hi, Madam Gael Benson. Hey, Madam Gael Benson, welcome back. Parang matagal kang nawala, Madam. Kala ko lilikuran ni paring Stacy yung Ixi ni Madam Stacy yung Ixiya, sayang. Okay lang, nice try lang. Katabi niya na eh. Kaya nag-engage ako dun eh, kaya humuk ako para isipin na lalaban. Tapos may iwan yung Ixiya sa backlane. O-open siya. Flow bottom, pre. Flow bottom. Kari, kailangan kita, Kari, ah. Tara. Andito si Madam Stacy. Pre, Leomord na walang takas. Leomord na nagmamagaling, pre. Nice. Ixiya, pre. Ixiya. Oy, Ixiya, pre. Pasama sa amin, pre, oh. Oy, nasan kayo? Ba't nag-clear kayo ng wave? Wala, salamat sa lahat, pre. Dying Lapo. Patay din si Josh, pre. Hindi siya na lumaban. Wag na, pre. Wag mo napilit. Uy, ingat ha. Ako nagsasabi sa'yo, uy. Mabigat yan. Patay nga si uy. Okay lang. Maganda naman yung wave management. Sayang hindi agad dumaban si Josh. Nandun siya sa gitna. Nadikitan ko yung Ixiya eh. Nice try lang, pre. Pwede? Pwede, pare. Sandali lang. 1 game pa lang. Ay, hindi man napindot. Okay lang. Nice try lang, pre. Kati na Ixiya, pre. Nakakinis yung Ixiya. Natutunaw din agad si kuya sa Ixiya, ah. Kakayanin mo, kuya. Huwag na, kuya. Wala daw siyang ulti. Nagamit niya na pala ultimate niya. Madam Stacy, sa akin ka nga lang dumikit. Huwag mo na likuran. Kasi yun lang. Patay yata si Josh. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, pre. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, par. Namatay jungle namin sa hindi magganong kaganda. Nag-flicker daw dalawa, guys. Sakit nila, pre. Late game eh. Sacrifice ako, pre, ha. Haharangin ko na. Okay, abot naman yata yung link namin, guys. Clear, Kari. Okay, kuya, saluhin mo, ha. Pull bottom. Nice. Ay, carry out. Dying Leomord, ah. Pre, dying Leomord. Dying Leomord. Dep muna, Lord. Nice. Preheat lang, pre. Dying. Nice. Tinatower lock ng Ixiya, pre.
Taboy nyo yung Ixiya, pre. Nice. Baka matoverlock, pre. Baka matoverlock na Ixiya. Wala na, talo. May lapo na. Hirap, pre. Gawa na ito, guys. Ginawa na namin best namin doon. Bawi lang, guys. Ayan o, nagbabad connection. Sabi ko sa Imilik eh. Nag-ano ako eh. Nagpe-frame drops ako eh. Tama, meron akong bad connection na report. Oh, yung dami nating sinayang na pagkakataon, guys. Okay, guys. Jeepit, guys. Ay, charot pa rin Alfred Sarcolundang. Tagal namin nakatambay kanina kay paring Sino ba ang gold? Uy, palit nga. Uy, ikaw mag-jungle. Si Josh ang gold, pre. Palit kayo. Si Josh ang gold natin. Uy, jungle ka. Uy, ako naman room eh. Trust me, pre. Utility tayo, utility comp tayo. Taga lang, guys. May 1 game pa sila, guys. May 1 game pa. Sarap nga manood pag talo, pre. Sakit mo, Ixiya, pre. Tanggalin nga natin Ixiya, par. Parang lason yata yung Ixiya, pre. Kanina pa tayo dinadali ng Ixiya, Ixiya setup, ah. Sorawa, pre. Siya mag-iiksiya. Sige, siya daw mag-iiksiya, pre. Tanggalin nyo Hanso, pre. Tanggalin nyo Hanso. Pag mag-iiksiya tayo. Para hindi ka mahirapan. Preya. Tapos second ba natin, guys, Yusong. Yusong tayo, pre. Nagtanggal sila ng Yusong Predrin, pre. Yusong Predrin. Ade. 1, 2, 3. Predrin, pre. Yusong Predrin. Jungle ka na, pre. Tiwala kami sa'yo. Akin na iksiya mo, pre. Lapo nga, lapo. Ling, flow nga taas, pre. Ling, flow taas. Taking Lord, ah. Bigyan nyo, Grak, kung kakayanin. Uy, nakasan kayo? Nako, unang nawala ka rin namin. Wala tayong magagawa, Ling. Segway ka na lang. Sayang, nahuli ko yung dalawa, guys. Kaso hindi naka-burst yung Lunox namin. Umikot siya, guys. Na-zone siya nung nung Leomord. Sayang. Okay lang. May clear capability tayo, guys. May clear capability. Basag lang. Masakit talaga yun, pre. Masakit. Mag-wind of nature ka ng maaga, pre. Bawi lang, pre. Di, okay lang, kaya namin yung Ixiya mamaya, pre. Bottom, Josh. Rektahan mo. Tara nga, Ixiya. Kita ko Ixiya, pre. Pre. Bugbugin nyo yung Leomord, pre. Tama yung mga hook natin dyan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Nice, Kari. Ingat lang, Kari, baka mahook ka. Lordy. Push lang, Josh. Lord Dep. Wala pang ulti Ixiya, pre. Ixiya, pre. Sabi ni Mama. Out. May ulti na Ixiya. Nice. Segway lang, pre, ha. Segway lang. Wala silang last wave, pre. Maliliit na yung mga yan. Uy, wag magpapitas, ha. Nice one. Good trade pa din. Bilang utak lang, pre. Lamang tayo sa 1-4. Gamitin natin yung lakas natin para maging kahinaan nila, pre.
Kalma lang pre, kalma lang. Makakapitan din natin to. Wind of Nature go ha. Ulti ready Ixia pre ha. Okay, nag-flicker na pre. Nice, Wind of Nature. Flicker yun pre ha, 1335 ha, 1335 ha. High cut. Okay, high cutan mo sa bottom pre, tapos out ka na. Utak lang tayo pre, dito natin pagaganahin utak natin pre. Babaliwin natin sila sa comms. Naku, patay yata yung Ling. Outling. Outling lang. Clear ka lang gitna. Okay lang yan pre. Hintayin nyo lang flicker ko pre. Lalamang tayo rito. Mahuli ko yung Ixia na yan sa flicker ko eh. Go carry, item lang. Carry out. Oh, grabe naman to Ixia na to no. Limited skill. Ano yan? Anak ng magsasaka? Okay, 10 stacks lang naman to pre. Flow bottom Josh. Carry, tulak. Oy! Trap down! Walang galaw yan pre! Patay yan, uy, piso! Nice one! Lumamang pa kami guys. Carry, perfect positioning, Carry. I love you so much. Muamua, chup, ubus ang kalaban. Ixia, humabol ka ngayon. Lord take. Good play, G-Shaw. Okay, kuya, ison mo na yan. Siguraduhin mong kakayanin mo, ha? Patay si kuya, napakasakit ng Ixia. Wala ka, kuya, yung Justice Polbron ka kaya. Para kahit paano makasabay ka. Papabagal mo yung attack speed ng kalaban. Good play lang pre. Carry ito, Goldo. Ayaw mo? Kailan ko ba dominance? Made naka-dominance yata sa amin si kuya. So hindi ko na totally kailangan ng domi. Tulak bottom guys. Ling alalay sa Lord Alice, tulungan mo yung Lunox pre. Shoutout paring Milek. Okay, walang tao pre. Second tower tayo pre, Bigyan mo na kaya pre. Out. Out lang pre, out. Mahirapan tayo. Gitna na lang. Hoy, Ling! Wag laban, Ling, pakiusap. Wag lalaban ng 1v ng ano. Wag lalaban pre. Pag nakita mong may kalaban, out ka na. Out kayo lahat pre. Out. Iwas 1v1 pre. Iwas laban. Hindi pa natin afford na mawalan. Out muna. Ay, kaya pala. Okay lang. Nice try pre. Shoutout bossing Jules Kisay. Ayan guys, paki-follow guys si Jules Gaming guys. 2.0 yata yan. Dito nga guys, dito. Huhok ako. Uy, naglag! Out. Naglag guys, naglag. Na-delay yung pindot ko guys. Napakadaya. Ano ba yun? Out lang kuya. Target mo Ixia pre. Kayanin mo na yan. Patayin mo Ixia tol. Yung Ixia, hindi nilikuran ni Stacy. Hindi nilikuran ni Stacy yung Ixia pre. Nagkukulao kay Stacy, sayang pre. Kaya ako kasi wala hindi alam ng Ixia na nasa likod niya si Stacy par. Sayang hindi nag-go si Stacy pre. Hindi pre, na-delay talaga yun pre. Mamatay man ako, na-delay. Akala ko tumama, tapos pagpindot ko pre, hindi ko alam na nakas, parang ganun. Hindi, walang unfollow na mangyayari, bossing Jules. Hi, Madam Gael Benson, welcome back. Parang matagal kang nawala, Madam. Kala ko lilikuran ni paring Stacy yung Ixia, ni Madam Stacy yung Ixia, sayang. Okay lang, nice try lang. Katabi niya na eh. Kaya nag-engage ako dun kaya humuk ako para isipin na lalaban, tapos may iwan yung Ixia sa backlane. O open siya.
Flow bottom, pre. Flow bottom, flow bottom, flow bottom. Kari, kailangan kita, Kari, ah. Tara. Andito si Madam Stacy. Oh, pre, Leo Mord na walang takas. Leo Mord na nagmamagaling, pre. Nice. Iksiya, pre. Iksiya. Oy, Iksiya, pre. Pasama sa amin, pre, oh. Oy, nasan kayo? Ba't nag-clear kayo ng wave? Wala, salamat sa lahat, pre. Daying lapo. Patay din si Josh, pre. Hindi sila lumaban. Wag na, pre. Wag mo napilit. Uy, ingat ha. Ako nagsasabi sa'yo, uy. Mabigat yan. Patay nga si uy. Okay lang. Maganda naman yung wave management. Sayang hindi agad dumaban si Josh. Nandun siya sa gitna. Nadikitan ko yung Iksiya eh. Nice try lang, pre. Pwede? Pwede, pare. Sandali lang. 1 game pa lang. Ay, hindi man napindot. Okay lang. Nice try lang, pre. Kati na Iksiya, pre. Nakakinis yung Iksiya. Natutunaw din agad si kuya sa Iksiya, ah. Kakayanin mo, kuya. Huwag na, kuya. Wala daw siyang ulti. Nagamit niya na pala ultimate niya. Madam Stacy, sa akin ka nga lang dumikit. Huwag mo na likuran. Kasi, yun lang. Patay yata si Josh. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, pre. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, par. Namatay jungle namin sa hindi magganong kaganda. Nag-flicker daw dalawa, guys. Sakit nila, pre. Late game, eh. Sacrifice ako, pre, ah. Haharangin ko na. Okay, abot naman yata yung link namin, guys. Clear, Kari. Okay, kuya, saluhin mo, ah. Pull bottom. Nice. Ay, carry out. Dying Leo Mord, ah. Pre, dying Leo Mord. Dying Leo Mord. Dep muna, Lord. Nice. Preheat lang, pre. Dying. Nice. Tinatower lock ng Iksiya, pre. Taboy nyo Iksiya, pre. Nice. Baka matower lock, pre. Baka matower lock na Iksiya. Wala na, talo. May lapo na. Hirap, pre. Gawa na guys, ginawa na namin best namin doon. Bawi lang, guys. Ayun, nagbabad connection. Sabi ko sa Imilik, eh. Nag-ano ako, eh. Nagpe-frame drops ako, eh. Tama, meron akong bad connection na report. Yung dami nating sinayang na pagkakataon, guys. Okay, guys. Jipit, guys. Ay, charot pa rin Alfred Sarcolundang. Tagal namin nakatambay kanina kay paring ah. Sino ba ang gold? Uy, palit nga. Uy, ikaw mag-jungle. Si Josh ang gold, pre. Palit kayo. Si Josh ang gold natin. Uy, jungle ka. Uy, ako naman roam, eh. Trust me, pre. Utility tayo, utility comp tayo. Taga lang, guys. May 1 game pa sila, guys. Sarap nga manood pag talo, pre. Sakit mo, Iksiya, pre. Tanggalin nga natin Iksiya, par. Parang lason yata yung Iksiya, pre. Kanina pa tayo dinadali ng Iksiya, Iksiya setup, ah. Sora ako, pre. Siya mag-iiksiya. Sige, siya daw mag-iiksiya, pre. Tanggalin nyo Hanso, pre. Pag mag-iiksiya tayo. Para hindi ka mahirapan.
Preya. Tapos second ba natin guys, Yusong. Yusong tayo pre. Nagtanggal sila ng ano? Yusong Predrin pre, Yusong Pred. Ade, 1, 2, 3. Predrin. Yusong Predrin. Jungle ka na pre. Tiwala kami sa'yo. Akin na Ixiya mo pre. Lapo nga, lapo. Ling, flow nga taas pre, Ling. Ling, flow taas. Taking Lord bigyan nyo Grak kung kakayanin. Hoy, nakasan kayo? Nako, unang nawala ka rin namin. Wala tayong magagawa, Ling. Segway ka na lang. Sayang, nahuli ko yung dalawa, guys. Kaso hindi naka-burst yung Lunox namin. Umikot siya, guys. Na-zone siya nung nung Leomord. Sayang. Okay lang. May clear capability tayo, guys. May clear capability. Basag lang. Masakit talaga yun, pre. Masakit. Mag-wind of nature ka ng maaga, pre. Wind of nature ka ng maaga. Bawi lang, pre. Di, okay lang. Kaya namin yung Ixiya mamaya, pre. Bottom, Josh. Rektahan mo. Tara nga, Ixiya. Kita ko Ixiya, pre. Pre. Bugbugin nyo yung Leomord, pre. Tatama yung mga hook natin dyan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Nice, Kari. Ingat lang, Kari, baka mahook ka. Lordy. Push lang, Josh. Lord Dep. Wala pang ulti Ixiya, pre. Ixiya, pre. Sabi ni Mama. Out. May ulti na Ixiya. Nice. Segway lang, pre, Segway lang. Wala silang last wave, pre. Maliliit na yung mga yan. Uy, wag magpapitas, Nice one. Good trade pa din. Bilang utak lang, pre. Lamang tayo sa 1-4. Gamitin natin yung lakas natin para maging kahinaan nila, pre. Kalma lang, pre. Makakapitan din natin to. Wind of nature go, Ulti ready Ixiya, pre, Okay, nag-flicker na, pre. Nice, wind of nature. Flicker yun, pre, 1335, 1335, High cut. High cutan mo sa bottom, pre. Tapos out ka na. Utak lang tayo, pre. Dito natin pagaganahin utak natin, pre. Babaliwin natin sila sa comms. Naku, patay ata yung Ling. Outling lang. Clear ka lang gitna. Okay lang yan, pre. Hintayin nyo lang flicker ko, pre. Lalamang tayo rito. Mahuli ko yung Ixiya na yan, sa flicker ko, Go, carry. Item lang. Carry out. Grabe naman to Ixiya na to, no? Limited skill. Ano yan? Anak ng magsasaka? 10 stacks lang naman to, pre. Flow bottom, Josh. Carry, tulak. Hoy! Trap down! Walang galaw yan, pre! Patay yan, piso! Nice one! Lumamang pa kami, guys. Kari, perfect positioning, Kari. I love you so much. Muamua, chup, ubus ang kalaban. Ixiya, humabol ka ngayon. Lord take. Good play, G-Shaw. Okay, kuya, ison mo na yan. Siguraduhin mong kakayanin mo, Patay si kuya, napakasakit ng Ixiya. Wala ka, kuya, kuya, yung Justice Polbron ka kaya. Para kahit paano makasabay ka. Papabagal may attack speed ng kalaban. Good play lang, pre. Kari, eto, gold, Ayaw mo?
Kailan ko ba dominance? May naka-dominance yata sa amin si Kuya. So hindi ko na totally kailangan ng domi. Tulak bottom guys. Ling alalay sa Lord ah. Ling alalay sa Lord. Alice, tulungan mo yung Lunox pre. Shoutout paring Milek. Okay, walang tao pre. Second tower tayo pre. Second tower. Bigyan mo na kaya pre. Up, out. Out lang pre, out. Mahirapan tayo. Gitna na lang, gitna. Oy, Ling! Wag laban, Ling! Ling, pakiusap. Wag lalaban ng 1v ng ano. Wag lalaban pre. Pag nakita mong may kalaban, out ka na. Out kayo lahat pre. Out. Iwas 1v1 pre. Iwas laban. Hindi pa natin afford na mawalan. Out muna. Ay, kaya pala. Okay lang. Nice try, pre. Shoutout bossing Jules Kisay. Ayan guys, paki-follow guys si Jules Gaming guys. 2.0 yata yan. Dito nga guys, dito. Huhok ako. Uy, naglag! Out. Naglag guys, naglag. Na-delay yung pindot ko guys. Napakadaya. Ano ba yun? Out lang kuya. Target mo Ixiya pre. Kayanin mo na yan. Oh, patayin mo Ixiya tol. Yung Ixiya, hindi nilikuran ni Stacy. Hindi nilikuran ni Stacy yung Ixiya pre. Nagkukulao kay Stacy, sayang pre. Kaya ako kasi wala sa hindi alam ng Ixiya na nasa likod niya si Stacy par. Sayang hindi nag-go si Stacy pre. Hindi pre, na-delay talaga yun pre. Mamatay man ako, na-delay. Akala ko tumama, tapos pagpindot ko pre, hindi ko alam na nakas, parang ganun. Hindi, walang unfollow na mangyayari, bossing Jules. Hi, Madam Gael Benson. Hey, Madam Gael Benson, welcome back. Parang matagal kang nawala, Madam. Kala ko lilikuran ni paring Stacy yung Ixi ni Madam Stacy yung Ixi, sayang. Okay lang, nice try lang. Katabi niya na eh. Kaya nag-engage ako dun eh, kaya humuk ako para isipin na lalaban, tapos may iwan yung Ixi sa backlane. O-open siya. Flow bottom pre. Flow bottom. Kari, kailangan kita kari ah. Tara. Andito si Madam Stacy. Oh pre, Leomord na walang takas. Leomord na nagmamagaling pre. Nice. Ixiya pre. Oy, Ixiya pre, pasama sa amin pre oh. Oy, nasan kayo? Ba't nag-clear kayo ng wave? Wala, salamat sa lahat pre. Dying lapo. Patay din si Josh pre. Hindi sila lumaban. Wag na pre, wag mo napilit. Uy, ingat ha. Ako nagsasabi sa'yo, uy. Mabigat yan. Patay nga si uy. Okay lang. Maganda naman yung wave management. Sayang hindi agad dumaban si Josh. Nandun siya sa gitna. Nadikitan ko yung Ixiya eh. Nice try lang pre. Pwede pare. Sandali lang. 1 game pa lang. Ay, hindi man napindot. Okay lang. Nice try lang pre. Kati na Ixiya pre. Nakakinis yung Ixiya. Natutunaw din agad si kuya sa Ixiya ah. Kakayanin mo kuya. Huwag na kuya. Wala daw siyang ulti. Nagamit niya na pala ultimate niya. Madam Stacy, sa akin ka nga lang dumikit. Huwag mo na likuran. Kasi yun lang. Patay yata si Josh. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, pre. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, par. Namatay jungle namin sa hindi magganong kaganda. Nag-flicker daw dalawa, guys. Sakit nila pre, late game eh. Sacrifice ako pre ah, haharangin ko na. Okay, abot naman yata yung link namin guys. Clear carry. Okay, kuya, saluhin mo ah. Pull bottom. Nice.
Ay, carry out, carry out, carry out. Dying nga, dying Leomord ah. Pre, dying Leomord, darling, dying Leomord. Dep muna, Lord, dep muna, Lord. Nice. Nice. Preheat lang, pre, dying, dying. Nice. Tinatower lock ng Ixia, pre. Taboy nyo Ixia, pre. Nice. Baka matower lock, pre, baka matower lock na Ixia. Wala na, talo. May lapo na. Hirap, pre. Ang gawa na ito, guys. Ginawa na namin best namin doon. Bawi lang, guys. Ayan o, nagbabad connection. Sabi ko sa Imilik eh. Nag-ano ako eh. Nagpe-frame drops ako eh. Tamo, meron akong bad connection na report. Oh, yung dami nating sinayang na pagkakataon, guys. Okay, guys. Jeepit, guys. Ay, charot pa rin Alfred Sarcolundang. Tagal namin nakatambay kanina kay paring ah. Sino ba ang gold? Uy, palit nga. Uy, ikaw mag-jungle. Si Josh ang gold, pre. Palit kayo. Si Josh ang gold natin. Uy, jungle ka. Uy, ako naman roam eh. Trust me, pre. Utility tayo, utility comp tayo. Taga lang, guys. May 1 game pa sila, guys. May 1 game pa. Sarap nga manood pag talo, pre. Sakit mo, Ixia, pre. Tanggalin nga natin Ixia, par. Parang laso niya yata yung Ixia, pre. Kanina pa tayo dinadali ng Ixia, Ixia setup, ah. Sora ako, pre. Siya mag-iiksiya. Sige, siya daw mag-iiksiya, pre. Tanggalin nyo Hanso, pre. Tanggalin nyo Hanso. Pag mag-iiksiya tayo. Para hindi ka mahirapan. Preya. Tapos second ba natin, guys, Yusong. Yusong tayo, pre. Tanggal sila ng Yusong Predrin, pre. Yusong Predrin. Ade. 1, 2, 3. Predrin, pre. Yusong Predrin. Jungle ka na, pre. Tiwala kami sa'yo. Akin na iksiya mo, pre. Lapo nga, lapo. Ling, flow nga taas, pre. Ling, flow taas. Taking Lord, ah. Bigyan nyo grab kung kakayanin. Hoy, nakasan kayo? Nako, unang nawala ka rin namin. Wala tayong magagawa, Ling. Segway ka na lang. Sayang, nahuli ko yung dalawa, guys. Kaso hindi naka-burst yung Lunox namin. Umikot siya, guys. Na-zone siya nung nung Leomord. Sayang. Okay lang. May clear capability tayo, guys. May clear capability. Basag lang. Masakit talaga yun, pre. Masakit. Mag-wind of nature ka ng maaga, pre. Bawi lang, pre. Di, okay lang. Kaya namin yung Ixia mamaya, pre. Bottom, Josh. Rektahan mo. Tara nga, Ixia. Kita ko Ixia, pre. Pre. Bugbugin nyo yung Leomord, pre. Tama yung mga hook natin dyan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Nice carry. Ingat lang, carry, ha. Baka mahook ka. Lordy. Push lang, Josh. Lord Dep. Wala pang ulti Ixia, pre. Ixia, pre. Sabi ni Mama. Out. May ulti na Ixia. Nice. Segway lang, pre, ha. Segway lang. Wala silang last wave, pre.
Maliliit na yung mga yan. Uy, wag magpapitas ha. Nice one. Good trade pa din. Bilang utak lang pre, lamang tayo sa 1-4. Gamitin natin yung lakas natin para maging kahinaan nila pre. Kalma lang pre, kalma lang. Makakapitan din natin to. Wind of Nature go ha. Ulti ready Ixia pre ha. Okay, nag-flicker na pre. Nice, Wind of Nature. Flicker yun pre ha, 1335 ha, 1335 ha. High cut. Okay, high cutan mo sa bottom pre, tapos out ka na. Utak lang tayo pre, dito natin pagaganahin utak natin pre. Babaliwin natin sila sa comms. Naku, patay ata yung Ling. Outling. Outling lang. Clear ka lang gitna. Okay lang yan pre. Hintayin nyo lang flicker ko pre, lalamang tayo rito. Mahuli ko yung Ixia na yan sa flicker ko Go carry, item lang. Carry out. Grabe naman to Ixia na to, no? Limited skill. Ano yan? Anak ng magsasaka? Kaya 10 stacks lang naman to, pre. Flow bottom, Josh. Carry, tulak. Hoy! Trap down! Walang galaw yan, pre! Patay yan, oy, piso! Nice one! Lumamang pa kami, guys. Carry, perfect positioning, Carry. I love you so much. Mua, chup, ubus ang kalaban. Ixia, humabol ka ngayon. Lord take. Good play, G-Shaw. Okay, kuya, isun mo na yan. Siguraduhin mong kakayanin mo, ha? Patay si kuya, napakasakit ng Ixia. Wala ka kuya, yung Justice Polbron ka kaya, para kahit paano makasabay ka. Papabagal may attack speed ng kalaban. Good play lang pre. Carry ito, gold to. Ayaw mo? Kailan ko ba dominance? Made naka-dominance yata sa amin si kuya. So hindi ko na totally kailangan ng domi. Tulak bottom guys. Ling alalay sa Lord Alice, tulungan mo yung Lunox pre. Shoutout paring Milek. Okay, walang tao pre. Second tower tayo pre, second tower. Bigyan mo na kaya pre. Out. Out lang pre, out. Mahirapan tayo. Gitna na lang, gitna. Oy, Ling! Wag laban, Ling! Ling, pakiusap. Wag lalaban ng 1v ng ano. Wag lalaban pre. Pag nakita mong may kalaban, out ka na. Out kayo lahat pre. Out. Iwas 1v1 pre. Iwas laban. Hindi pa natin afford na mawalan. Out muna. Ay, kaya pala. Okay lang. Nice try, pre. Shoutout bossing Jules Kisay. Ayan guys, paki-follow guys si Jules Gaming guys. 2.0 yata yan. Dito nga guys, dito. Huhok ako. Uy, naglag! Out. Naglag guys, naglag. Na-delay yung pindot ko guys. Napakadaya. Ano ba yun? Out lang kuya. Okay, target mo Ixia pre. Kayanin mo na yan. Patayin mo Ixia tol. Yung Ixia, hindi nilikuran ni Stacy. Hindi nilikuran ni Stacy yung Ixia pre. Nagkukulao kay Stacy, sayang pre. Kaya ako kasi wala hindi alam ng Ixia na nasa likod niya si Stacy par. Sayang hindi nag-go si Stacy pre. Hindi pre, na-delay talaga yun pre. Mamatay man ako, na-delay. Akala ko tumama, tapos pagpindot ko pre, hindi ko alam na nakas, parang ganun. Hindi, walang unfollow na mangyayari, bossing Jules. Hi, Madam Galbenson, welcome back. Parang matagal kang nawala, Madam.
Kala ko lilikuran ni paring Stacy yung Ixi ni Madam Stacy yung Ixia, sayang. Okay lang, nice try lang, nice try lang. Katabi niya na eh. Kaya nag-engage ako dun eh, kaya humuk ako para isipin na lalaban. Tapos may iwan yung Ixia sa backlane. O open siya. Flow bottom pre. Flow bottom. Kari, kailangan kita, Kari ah. Tara. Andito si Madam Stacy. O pre, Leomord na walang takas. Leomord na nagmamagaling pre. Nice. Ixia pre, Ixia. Oy, Ixia pre, pasama sa amin pre oh. Oy, nasan kayo? Ba't nag-clear kayo ng wave? Wala, salamat sa lahat pre. Dying Lapo. Patay din si Josh pre. Hindi sila lumaban. Wag na pre, wag mo napilit. Uy, ingat ha. Ako nagsasabi sa'yo, uy. Mabigat yan. Patay nga si uy. Okay lang. Maganda naman yung wave management. Sayang hindi agad dumaban si Josh. Nandun siya sa sa gitna. Nadikitan ko yung Ixia eh. Nice try lang, pre. Pwede pare. Sandali lang. 1 game pa lang. Ay, hindi man napindot. Okay lang. Nice try lang, pre. Kati na Ixia, pre. Nakakinis yung Ixia. Natutunaw din agad si kuya sa Ixia ah. Kakayanin mo kuya, huwag na kuya. Wala daw siyang ulti, nagamit niya na pala ultimate niya. Madam Stacy, sa akin ka nga lang dumikit, huwag mo na likuran. Kasi yun lang, patay yata si Josh. Ayun yung pinakamasakit na nangyari pre. Ayun yung pinakamasakit na nangyari par. Namatay jungle namin sa hindi magganong kaganda. Nag-flicker daw dalawa guys. Sakit nila pre, late game eh. Sacrifice ako pre ah, haharangin ko na. Okay, abot naman yata yung link namin guys. Clear carry. Okay kuya, saluhin mo ah. Pull bottom. Nice. Ay, carry out. Dying Leomord ah. Pre, dying Leomord. Dying Leomord. Dep muna Lord. Nice. Pre-hit lang pre, dying. Nice. Tinatower lock ng Ixia pre. Taboy nyo Ixia pre. Nice. Baka matower lock pre, na Ixia. Wala na, talo. May lapo na. Hirap pre. Gawa na ito guys, ginawa na namin best namin doon. Bawi lang guys. Ayan o, nagbabad connection. Sabi ko sa Emilik eh. Nagpe-frame drops ako eh. Tamo, meron akong bad connection na report. Yung dami nating sinayang na pagkakataon guys. Okay guys. Gpit guys. Ay, charot paring Alfred Sarcolundang. Tagal namin nakatambay kanina kay paring Sino ba ang gold? Uy, palit nga. Uy, ikaw mag-jungle. Si Josh ang gold, pre. Palit kayo. Si Josh ang gold natin. Uy, jungle ka. Uy, ako naman roam eh. Trust me, pre. Utility tayo, utility comp tayo. Taga lang guys, may 1 game pa sila guys. May 1 game pa. Sarap nga manood pag talo, pre. Sakit mo, Ixia, pre. Tanggalin nga natin Ixia, par. Parang laso niya yata yung Ixia, pre. Kanina pa tayo dinadali ng Ixia, Ixia setup, ah.
Sora ako, pre. Siya mag-iiksiya. Sige, siya daw mag-iiksiya, pre. Tanggalin nyo Hanso, pre. Tanggalin nyo Hanso. Pag mag-iiksiya tayo. Para hindi ka mahirapan. Preya. Tapos second ba natin, guys, Yusong. Yusong tayo, pre. Nagtanggal sila ng ano? Yusong Predrin, pre. Yusong Predrin. Ade. 1, 2, 3. Predrin, pre. Predrin. Yusong Predrin. Jungle ka na, pre. Tiwala kami sa'yo. Akin na iksiya mo, pre. Lapo nga, lapo. Ling, flow nga, taas, pre. Ling. Ling, flow, taas. Taking Lord, bigyan nyo, Grak, kung kakayanin. Hoy, nakasan kayo? Nako, unang nawala ka rin namin. Wala tayong magagawa, Ling, segway ka na lang. Sayang, nahuli ko yung dalawa, guys, kaso hindi naka-burst yung Lunox namin. Umikot siya, guys. Na-zone siya nung nung Leomord. Sayang. Okay lang. May clear capability tayo, guys. May clear capability. Basag lang. Masakit talaga yun, pre. Masakit. Mag-wind of nature ka ng maaga, pre. Wind of nature ka ng maaga. Bawi lang, pre. Di, okay lang. Kaya namin yung iksiya mamaya, pre. Bottom, Josh. Rektahan mo. Tara nga, iksiya. Kita ko iksiya, pre. Pre. Bugbugin nyo yung Leomord, pre. Tatama yung mga hook natin dyan sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Nice, Kari. Ingat lang, Kari, baka mahook ka. Lordy. Push lang, Josh. Lord Dep. Wala pang ulti iksiya, pre. Iksiya, pre. Sabi ni Mama. Out. May ulti na iksiya. Nice. Segway lang, pre, segway lang. Wala silang last wave, pre. Maliliit na yung mga yan. Uy, wag magpapitas, Nice one. Good trade pa din. Bilang utak lang, pre. Lamang tayo sa 1-4. Gamitin natin yung lakas natin para maging kahinaan nila, pre. Kalma lang, pre. Makakapitan din natin to. Wind of nature, go, Ulti ready, iksiya, pre, Okay, nag-flicker na, pre. Nice, wind of nature. Flicker yun, pre, 1335, 1335, High cut. High cutan mo sa bottom, pre. Tapos out ka na. Utak lang tayo, pre. Dito natin pagaganain, utak natin, pre. Babaliwin natin sila sa comms. Naku, patay ata yung Ling. Outling lang. Clear ka lang gitna. Okay lang yan, pre. Hintayin nyo lang flicker ko, pre. Lalamang tayo rito. Mahuli ko yung iksiya na yan, sa flicker ko, Go, carry. Item lang. Carry out. Grabe naman to iksiya na to, no? Limited skill. Ano yan? Anak ng magsasaka? Kaya 10 stacks lang naman to, pre. Flow bottom, Josh. Carry, tulak. Oy! Trap down! Walang galaw yan, pre! Patay yan, piso! Nice one! Lumamang pa kami, guys. Kari, perfect positioning, Kari. I love you so much. Muamua, chup, ubus ang kalaban. Iksiya, humabol ka ngayon. Lord take. Good play, G-Shaw. Okay, kuya, ison mo na yan. Siguraduhin mong kakayanin mo, Patay si kuya, napakasakit ng iksiya. Wala ka, kuya, yung
Justice Polbron ka kaya. Para kahit pa paano makasabay ka. Papabagal mo yung attack speed ng kalaban. Good play lang pre. Carry ito, gold oh. Ayaw mo? Kailan ko ba dominance? Made naka-dominance yata sa amin si Kuya. So hindi ko na totally kailangan ng domi. Tulak bottom guys. Ling alalay sa Lord ah. Ling alalay sa Lord. Alice, tulungan mo yung Lunox pre. Shoutout paring Milek. Okay, walang tao pre. Second tower tayo pre. Second tower. Bigyan mo na kaya pre. Out. Out lang pre, out. Mahirapan tayo. Gitna na lang, gitna. Hoy, Ling! Wag laban, Ling! Ling, pakiusap. Wag lalaban ng 1v ng ano. Wag lalaban pre. Pag nakita mong may kalaban, out ka na. Out kayo lahat pre. Out. Iwas 1v1 pre. Iwas laban. Hindi pa natin afford na mawalan. Out muna. Ay, kaya pala. Okay lang. Nice try, pre. Shoutout bossing Jules Kisay. Ayan guys. Paki-follow guys si Jules Gaming guys. 2.0 yata yan. If I'm not... Dito nga guys. Dito. Huhok ako. Uy, naglag! Out. Naglag guys. Naglag. Na-delay yung pindot ko guys. Napakadaya. Ano ba yun? Out lang kuya. Okay, target mo Ixiya pre. Kayanin mo na yan. Oh, patayin mo Ixiya tol. Yung Ixiya, hindi nilikuran ni Stacy. Hindi nilikuran ni Stacy yung Ixiya pre. Nagkukulao kay Stacy, sayang pre. Kaya ako kasi wala hindi alam ng Ixiya na nasa likod niya si Stacy par. Sayang hindi nag-go si Stacy pre. Hindi pre, na-delay talaga yun pre. Mamatay man ako, na-delay. Akala ko tumama. Tapos pag pindot ko pre, hindi ko alam na nakas. Parang ganun. Hindi, walang unfollow na mangyayari, bossing Jules. Hi, Madam Gael Benson. Hey, Madam Gael Benson, welcome back. Parang matagal kang nawala, Madam. Kala ko lilikuran ni paring Stacy yung Ixi ni Madam Stacy yung Ixiya, sayang. Okay lang, nice try lang. Katabi niya na eh. Kaya nag-engage ako dun eh, kaya humuk ako para isipin na lalaban. Tapos may iwan yung Ixiya sa backlane. O open siya. Flow bottom pre. Flow bottom. Kari, kailangan kita kari ah. Tara. Andito si Madam Stacy. Oh pre, Leomord na walang takas. Leomord na nagmamagaling pre. Nice. Ixiya pre. Oy, Ixiya pre, pasama sa amin pre oh. Oy, nasan kayo? Ba't nag-clear kayo ng wave? Wala, salamat sa lahat pre. Dying lapo. Patay din si Josh pre. Hindi sila lumaban. Wag na pre, wag mo napilit. Uy, ingat ha. Ako nagsasabi sa'yo, uy. Mabigat yan. Patay nga si uy. Okay lang. Maganda naman yung wave management. Sayang hindi agad dumaban si Josh. Nandun siya sa gitna. Nadikitan ko yung Ixiya eh. Nice try lang pre. Pwede pare. Sandali lang. 1 game pa lang. Ay, hindi man napindot. Okay lang. Nice try lang pre. Kati na Ixiya pre. Nakakinis yung Ixiya. Natutunaw din agad si kuya sa Ixiya ah. Kakayanin mo kuya. Huwag na kuya. Wala daw siyang ulti. Nagamit niya na pala ultimate niya. Madam Stacy, sa akin ka nga lang dumikit. Huwag mo na likuran. Kasi yun lang. Patay yata si Josh. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, pre. Ayun yung pinakamasakit na nangyari, par. Namatay jungle namin sa hindi magganong kaganda. Nag-flicker daw dalawa, guys. Sakit nila pre, late game eh. Sacrifice ako pre ha, haharangin ko na.
Okay, abot naman yata yung link namin, guys. Clear, carry. Okay, kuya, saluhin mo, ah. Pull bottom, pull bottom. Nice. Ay, carry out. Dying Leomord, ah. Pre, dying Leomord. Dying Leomord. Dep muna, Lord. Nice. Preheat lang, pre. Dying. Nice. Tinatower lock ng Ixia, pre. Taboy nyo Ixia, pre. Nice. Baka matower lock, pre. Baka matower lock ng Ixia. Wala na, talo. May lapo na. Hirap, pre. Gawa na eh. Guys, ginawa na namin best namin doon. Bawi lang, guys. Ayan o, nagbabad connection. Sabi ko sa Emilik eh. Nagpe-frame drops ako eh. Tama, meron akong bad connection na report. Oh, yung dami nating sinayang na pagkakataon, guys. Okay, guys. Jeepit, guys. Ay, charot pa rin Alfred Sarcolundang. Tagal namin nakatambay kanina kay paring ah. Sino ba ang gold? Siguro. Uy, palit nga. Uy, ikaw mag-jungle. Si Josh ang gold, pre. Palit kayo. Si Josh ang gold natin. Uy, jungle ka. Uy, ako naman roam eh. Trust me, pre. Utility tayo, utility comp tayo. Taga lang, guys. May 1 game pa sila, guys. May 1 game pa. Sarap nga manood pag talo, pre. Sakit mo, Ixia, pre. Tanggalin nga natin Ixia, par. Parang laso niya yata yung Ixia, pre. Kanina pa tayo dinadali ng Ixia, Ixia setup, ah. Sorawa, pre. Siya mag-iiksiya. Sige, siya daw mag-iiksiya, pre. Tanggalin nyo Hanso, pre. Pag mag-iiksiya tayo. Para hindi ka mahirapan. Preya. Tapos second ba natin, guys, Yusong. Okay, Yusong tayo, pre. Tanggal sila ng Yusong Predrin, pre. Ade. 1, 2, 3. Okay, Predrin. Yusong Predrin. Jungle ka na, pre. Tiwala kami sa'yo. Akin na iksiya mo, pre.